आज ऑपोजिशन एमएलएची मिटींग आशिल्ली कितें डिस्कशन जालें? ऑपोजिशन एमएलएची मिटींग एक कॉमन स्ट्रॅटेजी आनी कॉमन इश्यूज रेज करपाचें डिसिजन जालां. 6 जाण आमी बरोबर आशिल्ले. ते 6 जाणांनी एक जे सारके मोस्ट बर्निंग इश्यू गोंयांत आसात हे जॉयंटली कॉलिंग एटेन्शन मूव करप. एटलिस्ट दिसाक तें तरी येवंक शकता. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत इतली गरमी वाडल्या आनी हे गरमेन उदकाक आमी पातीशेर जाले. चड करून नॉर्थ गोवा उदक सामकें उदकाची टंचाई आहा. 24 वरां म्हणटा ती खबर सोडली तांणी ऑलरेडी उदक सोडलें उदकाचें. आनी अशे परिस्थितीन वॉटर स्कॅरसिटी इज बिकमींग अ मेजर इश्यू इन गोवा. आतां ही वॉटर स्कॅरसिटीचें सरकारा कडेन कितें उत्तर आहा आनी हो सगळे सर्वसामान्य मनशाचे खंयचे पक्ष आनी खंयचे जात आनी खंयचो धर्म न्ही सगळ्यांक उदकाची टंचाई लागता. हो एक कॉमन इश्यू जालो. सो दॅट वी इंटेंड टू टेक अप एज अ कॉलिंग एटेन्शन. देन दर इज एन इश्यू ऑफ म्हणजे गोंयचे लोक गोंयच्यो बायल्यो तांकां कितें तें म्हणल्यार वुमन एम्पावरमेंट म्हणून एक सायडीन सरकार म्हणटा, दुसरे सायडीन अक्षय पात्र हाडून तेंची जेवण दिता तांकां आवट करता. तांचो इश्यू एक रेज करप. अशें कॉमन आमचे जे इंट्रस्ट आहा जे सर्वसामान्य गोंयकारांक लागतात हे इश्यू आमी जॉयंटली घेवप म्हणून एक डिसिजन केलां. आनी खंयच्या दिसा कोण उलयतलो गव्हर्नन्स एड्रेस 2 दीस मेळटा आमकां पयले 2 दीस कितें उलयतलें तें डिसिजन घेतला खंयच्या दिसा कोण उलयतलो. ओके इतल्याच आमची मिटींग. ओके